ezi a na-achara ka anyị bịapụ ndị achara ya ka anyị wee sị ka anyị bịa tata anụ ka anyị kọwalụ ife anyị ji bịa ife dị n'afọ a bụ foto ife anyị ga-eme na anyị bịa Saturday anyị ọ bụ ndị Peace Movement Organization. So that day ịma na coronavirus aka anọ and ọ bụrụ mmadụ niile ma about the coronavirus. So anyị ga-agụkwa fa nakwa ife ị ga-eme nakwa ife ị ga-eme burukwa mask eziokwu na anyị kwetere na African man ụdị ọya ndị ọcha dị bụ African man mana anyị ga-agụkwa fa ka fa kekwa nkwụcha because ọya ahụ anyị hụrụ oge ọ ga-eju ya aka arụrụ ọgwụ ya ndị na-alụ ọgwụ ya ifugo na politiks kata ji eme Trump fana ndị otu ya bụ ndị na-alụ ọgwụ. So anyị gwakwa ndị be anyị nekwa ife m ga na-eme na-akwụ na akwụ na ọfụma. So ọ bụrụ na o nwere one or two things anyị nwere ime ọ bụrụ na itinye ụmụ dise washhand filters na market si anyị tinyere ya ndị market people ndị achara. So ife ya akwa proposal anyị anyị dị ya then anyị mere ọbụzi ya test like o si wee kwuo dis sugar test ahụ ndị dp fadị high na ndị ọdịnihu. So ọ nye maka anyị ji bịa sị ka anyị fụrụ ndị achara. So ndị nna m biko na anyị bịakwa anyị ejiri ọkpọchi mana m ga-agba ya ala anyị na anyị